Price na price guys, oh. Sari binili natin guys. Buy in cook tayo guys. Ito guys, oh, maya maya. Tapos lapu-lapu guys. Kain muna tayo ng sari minsan guys. Ito mga maya maya guys, oh. Press na press pa guys. Linisin na guys. Let's go. Ito na guys, malinis na guys. Ito ang tutulahin natin guys, puro ulo. Ito ulo. Yung buntot guys, paksiw. Ito ulo guys, oh. Puro ulo, tirahin natin guys. Tikim tayo ng sari paminsan-minsan. Tapos ito guys, paksiw yan. Ito yung tula guys. Diba? Masarap yan guys. Paksiw pati tula. Let's go guys. Lutuin na natin. Kumukulo na guys. Ilagay na natin to guys. Lemongrass. Para malasa talaga yung ano guys. Sibulyon. Magkulo ulit guys bago natin ilagay ang isda natin. Para manunuot talaga yung ano guys. Lasa. Let's go. Ito na guys. Kumukulo na guys. Ilagay na natin ang isda guys. Ayan ang technique guys. Para sulit talaga. Nunuot na yung lemongrass. Sarap kasi pag kumukulo yung ano guys. Yung tubig. Kulo ka muna ng tubig bago ka maglagay ng ano para masarap. Let's go. Yung tula natin guys. Kumukulo na guys. Ready to eat na to guys. Timplahan na natin. Lumalabas na yung kulay sa lemongrass eh. Ready na to ito guys. Pag sakto na, bera na guys. Kainan na. Kita mo naman kulay guys, oh, lumalabas yung kulay sa lemongrass. Yummy yummy talaga to guys. Tikman natin. Sarap guys. Let's go. Ready to eat na guys. Kain na tayo guys. Wasak talagang bahaw dito guys. Kita mo naman guys. Siyempre guys, hanapin natin yung ulo. Sarap tong ulo guys. Ito guys, malaki. Lagay natin sa lagayan. Kita mo naman guys, oh, latab-latab guys. Tapos isang ulo pa rin guys. Dalawa ubusin natin guys. Wasak talaga ang bahaw dito guys. Sabaw tayo guys. Namumuo talagang sarap guys, oh. Lasap. Kain na tayo ng minsan sari guys. Tikman natin guys. Ito naman guys, oh. Maya maya to guys. Yung iba tinatawag to kanopeng. Tikman natin. Harap. Let's eat guys.